Hello friends, welcome to my YouTube channel ओडिया किड्स स्टोरी विथ प्राची। आज आम गोटे सुंदर गप शुणा। गपटीर ना है अपरिचित को विश्वास नहीं, नेभर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स। गपटी को आरंभ करवा। ए डियर एंड ए क्रो वेर फ्रेंड्स। वन डे ए फॉक्स स्टार्टेड फ्रेंडशिप with the deer. The crow advised the deer not to trust strangers. But the deer did not care. गोटिए हरिण और गोटिए काऊ बंधु थिले। दिने गोटिए बिलुआ हरिण सहित बंधुता आरंभ कला। काऊ हरिण को परामर्श देला जे अपरिचित को विश्वास करबा अनुचित, किंतु हरिण सुनिला नहीं। The wicked fox took the deer to a field for grazing. The deer was caught in hunter's net. The fox disappeared with a plan to eat the deer after hunter kills it. दुष्ट बिलुआ गोटिए पड़ियारे चरिबा पाई हरिण को नहीं गला। हरिणटी शिकारीर फासरे पड़ीगला। बिलुआ गोटाए योजना करी सेठारु अदृश्य होईगला। शिकारी जेतेबेले हरिण को मारिबो से ताको खाइबो बोली भाबिला। The crow came and petted the deer. I told you not to trust strangers. Now the hunter is coming. You lie as if dead, he said, giving an idea to escape. काऊ आसिला ଆଉ ହରିଣ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଅପରିଚିତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକାରୀ ଆସୁଛି, ତୁମେ ମିଛରେ ମୃତ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିବ। ତାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କହିଲା। The hunter came, believed that the deer was dead and removed the net. The crow cried, cow, cow. That's all. The deer jumped up and ran away. Never trust strangers. କୃଷକ ଆସିଲା। ହରିଣ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିଲା ଓ ଜାଲକୁ କାଢ଼ିଦେଲା। କାଉ କା କା ରଡ଼ି କଲା। ବାସ୍, ଆଉ ହରିଣ ଏଥର ଡିଆଁ ମାରି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ଅପରିଚିତକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।